মহানাম ধন্যবাদ প্রভু আমাকে বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদ রোগ সংকটରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯୁବକ ସମିତିକୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। धन्यवाद धन्यवाद मत गौरव संभ्रम पाई रखाई योग्य मत परमेश्वर स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर पिता तुम्हें अनादि काल अनंत काल पर्यंत तुम्हें धर्ममय प्रेममय परमेश्वर पिता स्वर्गीय पिता प्रार्थना करूँ प्रभु आम तुम सामने किसी प्रभु कि प्रभु तुम दया सकाशु तुम से प्रेम सकाशु पुणी तुम से धार्मिकता जहाँ आम को दे पिता সেই সকাশ বর্তমান আমি উপস্থিত হইয়াছু উঠাই হইছু বর্তমান এখানে অছু। স্বর্গীয় পিতা ধন্যবাদ দেউছি পিতা তুমি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করিয়াছ বর্তমান প্রভু আমাকে তুমি যোগ্য করিয়াছ ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ দেউছি। বর্তমান প্রভু যে বাক্য তুমি দেবাকু যাওছ তুমি দয়া করে সাহায্য কর এবং প্রভু তোমার লোকମାନଙ୍କୁ তুমি কথা କହିବା ମୁଁ ଚାରିଶ ତୁପାର୍ଶ୍ୱ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ବାଣୀୟ ପବିତ୍ର ଗୀତ ବାହମାନଙ୍କର ବାଣୀୟ ପିତା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ବାଣୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ମନର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋ ଶରୀରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ପିତା ଆମେନ୍। এই যে বাক্য ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି এই ବାକ୍ୟ ଥରେ ମଧ୍ୟ এই ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ଯୁବା ଲୋକ ହେଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଉ ସେ କେତେ ବି ବୟସ ହଉ କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଅଛି କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଗ କାଳରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତ ମରିଗଲା কিন্তু বর্তমান আমরা দেখুଛୁ প্রায় যুবা ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ समय आसिले आमे प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଉପଦେଶକ 1:4 ପଦରେ ଏକ ପୁରୁଷ ବହିଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସଦାକାଳ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ପୁରୁଷ ବହିଯାଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସଦାକାଳ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଢ଼ି। एक पीढ़ी बही जाए अन्य पीढ़ी आसे किंतु पृथ्वी सदा काल थाए। इंग्लिश रे आमे जदि डिक्शनरी रे देखिबा तेबे लेखा अछि a group of people born in a specific range of year whose members relate to each other culturally। माने एक पीढ़ी अर्थात जेउ पीढ़ी रे गोटे निर्दिष्ट समय रे लोक माने जन्म ग्रहण करती एवं से माने अन्य मानक सहित से मानकर संपर्क थाए एई प्रकार लोक माने निर्दिष्ट समय जदि एग्जांपल रे उदाहरण स्वरूप हम कहबाक चाहे जदि 1701 मसिया रो 1769 मसिया पर्यंत जेते जन से माने जन्म ग्रहण करि अछथि से मानक गोटे पीढ़ी कुआ जाय। सेई समय रे जेते जन फॉर एग्जांपल से माने जन्म ग्रहण करिथिले सेमानकर विभिन्न प्रकार सेमाने समस्त को जानिथिले सेमानकर बापा मा थिले सेमानकर विभिन्न प्रकार रिलेशन जथा लोक माने थिले गाँ लोक माने सेमाने जानिथिले बा शहर लोक माने सेमाने जानिथिले बा सेमानकर विभिन्न संपर्क बंधु सेमानकर थिले किंतु वर्तमान देखिबा सेमाने वर्तमान अछंती लाहांती से समय से जो आग काल जो पीढ़ी गुड़ाक थिला से समय मध्य सूर्य उदित होतिला से समय मध्य पवन दक्षिण दिग को जाउतिला से समय मध्य बहुत वर्षा हेले नदी समूह पूर्ण होतिला
ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସଦାକାଳ ଥିବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେହି ସମୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରୁନାହୁଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ମରଣ ନଥାଏ। ଉପଦେଶକ 1:11 ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ମରଣ ନଥାଏ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହିଁ ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଉପରେ ଜାଣିଥିବା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଆମେ ଦିନ ନା ଦିନେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି କାଲିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, କାଲିକି ସେ ତାହା କରିବା, ତାପରେ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ କରିବା। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କାଲିକି କଣ ହେବ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଯାକୁବରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆମେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଏହି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା, ଏହା କରିବା ତାହା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଗକାଳରେ ତ ପ୍ରାୟ ଯୁବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଲୋକ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଯୁବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। এই প্রকার রোগମାନେ ବାହାରି ଅଛି। সেই বিপি ହେଉ, ସୁଗାର ହେଉ, এই সকল বিষୟ ବାହାରି ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ এই ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତେବେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଘାସର ସଦୃଶ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଘାସ କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ତାହା ବାହାରିବ, ଘାସ ଯେତେବେଳେ ତେବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ଘାସ ବଢିବ, ତାପରେ ଫୁଲ ଘାସରେ ହେବ ଏବଂ ଫୁଲ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ବାସନା ସବୁଆଡେ ଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। সেই প্রকার আমাদের জীবন মধ্য এক ঘাস পরে আমাদের মধ্য এই পৃথিবীরে বড় আমাদের যে মান সম্মান এবং আমাদের যে মর্যাদা এই পৃথিবীরে রয়েছে ঘাসর কুল পরে। আমাদের বর্তমান ধন অছি, লোক মানে আমাদের মান সম্মান দেউছন্তি, জ্ঞান অছি, লোক মানে মান সম্মান দেউছন্তি। তেমনি এই সকল বিষয় আমাদের বহুত ভালো লাগুছি এবং লোক মানে আমাদের দেখিলে, বা দেখো সে কেতে মানে এতে বড় পদবীরে অছন্তি, কেতে ধন তাঙ্ক ঠারে ଅଛି, কেতে মান সম্মান তাঙ্কু দিয়া যাଉଛି। কিন্তু দিন আসিব সেই মান সম্মান আর রহিব নাই। ঘাসর ফুল যেপরি তলে পড়ি যায়, পুষ্প যেপরি ম্লান হয়ে যায়, সেই প্রকার ধীরে ধীরে লোক মানে আর সেই মান সম্মান মর্যাদা দেবে নাই। ধীরে ধীরে আমাদের সেই সমস্ত চালিব। তারপরে ঘাস যে প্রকার শুকি যাব, পবন আসিকি সেই ঘাসକୁ কଣ କରିଦେବ, উড়াইকি নেই যাব। সেই প্রকার ভাবে আমাদের মধ্য আমাদের জীবন আমাদের কিছু ক্ষণ পাই এই জগতরে কিছু সময় নিমন্তে আমাদের মান সম্মান মর্যাদা দেবে। তারপরে আও এই জগতর আমাদের পবন যে প্রকার ঘাসକୁ উড়াই নিয়ে যায়, সেই প্রকার ভাবে আমাদের এই পৃথিবীর চালিয়ে যাব। তেবে সলোমন এই সমস্ত বিষয় দেখুଥିଲେ এবং সলোমন ভাবিলে এই পৃথিবীরে
ଆମେ କଣ କଲେ ଆମଙ୍କର ଭଲ ହେବ, এই পৃথিবীରେ କଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, এই বিষୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଲେ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପଦେଶକ 2:1-2 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମନେ ମନେ କହିଲି, ଆସ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଏହେତୁ ସୁଖ ଭୋଗ କର, ଆଉ ଦେଖ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ମୁଁ ହାସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲି ତାହା ବାତୁଳତା, ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହିଲି ତାହା କଣ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସଲୋମନ ଏଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। এই পৃথিবীରେ যদি ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହାସ୍ୟର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯଦି এই ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଷୟ କି ତାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଥିବ ବୋଧେ ମୋ ନିମନ୍ତେ, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଭାବର ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ବୋଲି ସଲୋମନ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ହାସ୍ୟ କରୁଥିବା, ଥଟ୍ଟା ମଜାକ କରୁଥିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ଏବଂ এই পৃথিবীରେ এই প্রকার কারণে বড় বলে ଆମେ ঠিক ভাବରେ ଆମେ যে পৃথিবীରେ বঞ্চি অଛୁ এই প্রকার ভাବରେ আমানଙ୍କର কৌশি ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ এই প্রকার মন ଥାଏ। ଆମେ সেই হাস্য পাই ଆମେ টিভি ଦେଖିଥାଉ, টেলিভিশন ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ହାସ୍ୟର সেই যে কমেডি নাইট উইথ কপিল ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥାଉ। ତାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମନକୁ ବହୁତ ହାସ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ କହେ ସେହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅସାର ଅଟେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହା ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଭାବନ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ସଲୋମନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ତାହା କଣ ହେଲା? ଅସାର ଏବଂ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଭାବନ। ତେଣୁ ସଲୋମନ ଭାବିଲେ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ କରିବାଟା ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସଲୋମନ ଦେଖିଲେ 3 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ କି ରୂପେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଶରୀରକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଯାବଜୀବନ କଣ କରିବା ଭଲ, ଏହା ଜାଣିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ରୂପେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ଏହା ମନେ ମନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମୋହର ମନ ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই সময়ে ମଧ୍ୟ ସଲୋମନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ହାସ୍ୟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ଯାବଜୀବନ ଯଦି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ ତେବେ ତାହା କି ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ହେବ? এই সকল বিষয় কলে কি আমানଙ୍କର ঠিক ହେବ? ତାହା କି ଗୋଟିଏ ସାର ବିଷୟ, ଏହା ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ତାପରେ সেই সমস্ত অনুসন্ধান কলা পরে সলোমন মধ্য বিভিন্ন প্রকার সে কোন কলে? মদ্যপান কলে। এই প্রকার মদ্য যাহাকে আমানকৰ লোকମାନେ মধ্য পি নথিবে এই প্রকার মদ্যপান সে সেঠারে কলে। তথাপি সে শেষরে কোন কহিলে? ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଭାବର ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ମଦ୍ୟ ସେବନ କରୁଅଛୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ କି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଶେଷରେ ତ ମରିବା ହିଁ ମରିବା, ଭଲରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମରିବା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଲତଫେମି ଅଟେ, କାରଣ এই সকল বিষୟ ଆମ ବାଇବେଲ କୁହେ এই সকল বিষୟ ଅସାର ଏବଂ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଭାବର ମାତ୍ର। ତାପରେ ସଲୋମନ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାସ୍ୟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବି। ଆମେ ଦେଖିବା 4 ପଦରେ। ମୁଁ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କଲି, ମୁଁ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ମୁଁ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉପବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ସଲୋମନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି କି ସେ ହାସ୍ୟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ এই সমস্ত বিষয় କିଛି লাভ ଦେଉ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ এই সমস্ত କିଛି ଲାଭ ଦେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ବଗିଚାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, এই সকল বিষୟ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିବ ବୋଧେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ। এই সকল বিষয় ସେ ନିଜେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ
এবং ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୃହ ମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ବଗିଚା ମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି এই সমস্ত বিষয় যাহা ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କଲି এই সমস্ত বিষୟ ଅସାର ଏବଂ ମୁଁ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ୍ଥାପନ ଅର୍ଥାৎ ବାୟୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯାହାକି ଆମେ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ যদি আমাদের মানি হয়ে যায়, পয়সা হয়ে যায়, তেমনি বড় বড় গোটে গৃহ নির্মাণ করবি, এমতি বঢ়িয়া গৃহ নির্মাণ করবি, তার গৃহর সাইডরে এই প্রকার বগিচা থিব গৃহর মুহরে এবং এই প্রকার ভাবে আমাদের মন থাকে। কিন্তু এই সমস্ত মধ্য আমাদের কোন অসার বিষয়, এই সমস্ত মধ্য বাইবেল কহে এই সমস্ত অসার। তেণু মু কহু নাই কি এই সমস্ত বিষয় আমাদের করিবা নাই। ଆମେ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ତେବେ ଆମେ କୋଉଠାରେ ବାସ କରିବା? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ଜାଗତିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ହାସ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା, 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହାନ ଓ ବଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଠାରେ ରହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ସୋଲୋମନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏତି ପୂର୍ବେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ କଣ ହେଲେ? ଧନୀ ହେଲେ, ବଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋଲୋମନ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହୁତ ରହିଅଛି, ତଥାପି ସେ ସେଇ ସମୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ସକଳ ବିଷୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଅସାର ହିଁ ଅସାର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ନମସ୍କାର କରି ନ ଦିଏ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦବୀରେ ଅଛୁ, ଭଲ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ନମସ୍କାର ନ କରେ ତେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଆରେ ମତେ କି ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ, ମତେ କି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଅଛୁ। ତେବେ এই ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ এই ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି, এই ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଖୋଜି ବୁଲିକି ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ପଦବୀରେ ରହିବି, ମୁଁ ସେ ପଦବୀରେ ରହିବି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ, এই ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ସଦୃଶ। କାରଣ ବାଇବେଲ କହେ যদি এই সকল বিষয় কোন অসারରୁ অসার সমস্ত এই সকল বিষয় অসার এবং যদি আমরা এই সমস্তକୁ আমরা ধরিবা পাই চেষ্টা করুଛୁ, যদি এই সে মান সম্মান মর্যাদারে আমরা খোঁজি বুলুଛୁ, তেবে আমরা কোন বায়ুর পশ্চাৎপন কলা পরি লোকମାନଙ୍କ পরে এইটারে আমরা বাক্য কହୁଛୁ, এইটারে আমরা প্রচার କରୁଛୁ, তারপরে শেষরে আমরা কোন କରୁଛୁ? মান সম্মান মর্যাদাକୁ আমরা খোঁজুଛୁ। শেষরে আমরা কোন କରୁଛୁ? পদ পদবীକୁ খোঁজুଛୁ। প্রভু এখানে আমাকে এই অপরচুনিটি দিয়েছেন, প্রভু আমাকে এই জগতের বঞ্চাই অଛନ୍ତି। হাজার হাজার লোক রোগরে, হাজার হাজার লোক বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করুଛନ୍ତି। প্রভু আমাকে দয়া করি অଛନ୍ତି, কিন্তু ଆମେ কোন କରୁଛୁ? ଆମେ প্রভুଙ୍କୁ সম্মান ন দেই, প্রভুଙ୍କର বিষয় অনুসারে ন চালি ଆମେ ନିଜର বিষয় ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। কারণ নিজକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଏ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ଏହା ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ତେବେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ସେ ସାନ ଲୋକ ହେଉ, ସେ ମୁଁ ହେଉ, ସେ କିଏ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ এই প্রকার মান সম্মান মর্যাদা উপরে ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା, କାରଣ ଆମଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଆମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, এই প্রকার ଭାବରେ ଆମେ ଭାବି मान सम्मान मर्यादा ଆମେ ଖୋଜୁଥିବା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ।
तेणु शेषरे आमको एठारे देखिबाकू परमेश्वर शेषरे एई समस्त विषय सोलोमन परीक्षा कले अनुसंधान कले तापर शेषरे से लिखिले जहा कि आमको समस्त को तार चढ़ा अछि उपदेश 12:13-14 सार कथा एही सबु सुना जाय अछि परमेश्वर को भय कर और ताहाकर आज्ञा सब पालन कर कारण एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म। हालेलुया। केते थोड़ा हमने सुनि अछि मु जेतबेले छोटो कारण थिले से समय ठार मु मध्ये सुनि अछि आपण माने मध्ये सुनि अछंती एवं लोक माने यहा सुनि सुनि पूरा बड़ होई कि बड़ होई जाउ छंती किंतु एई जो विषयर सार एवं एई जो विषय को से माने कोन करबो छंती आ माने कोन करूछु एहा न करे बाकी सब मु जोडा करे से समस्त विषय रे माने चालू अछि शेष कथा ए सब सुना जाय अछि परमेश्वर को भय करो एवं ताहाक अनुसार ताहाकर वाक्य अनुसार चलो परमेश्वर को वाक्य करो परमेश्वर को आज्ञा करो परमेश्वर कहि छथि प्रथम चरण 3:23 पद जदि आमे पढिबा ताहाकर आज्ञा एही जे आम्हे माने ताहाक पुत्र यीशु ख्रीष्ट को नाम रे विश्वास करिबा और ताहाक दत्त आज्ञा अनुसार परस्पर को प्रेम करिबा। हालेलुया। एठाले जिसु परमेश्वर को वाक्य कहे ताहांकर आज्ञा अर्थात ईश्वरकर आज्ञा एही कि यीशु ख्रीष्ट को ठारे आमे विश्वास करिबा विश्वास करू एवं ताहांकर आज्ञा अनुसार परस्पर को प्रेम करिबा आमे देखिबा आजि आमानक मध्यरे आमाने केते जण परस्पर को प्रेम करूछ आजि आमानक मध्यरे आमाने केते जण परस्पर को आमाने सम्मान देउछु प्रेम करूछ परस्पर को आमाने स्नेह करूछ कारण ए जो प्रेम सिद्धि होई जाउछि वाक्य मध्य कहे अर्थात आमानक जीवन रे जदि प्रेम न थाए आमानक जीवन रे ज्ञान थाए समस्त विषय थाए तेबे मध्य ताहा किछि नहे आमानक जीवन रे जदि सुस्थ मध्य करूछ किंतु आमानक ठारे जदि प्रेम नाही आमे वाक्य मध्य जानि अछि सब तन्न करी ए थारु जेड पर्यंत जे आदि पुस्तक ठारु प्रकाशित पर्यंत समस्त विषय जानिले मध्य जदि प्रेम नाही तेबे ताहा किछि नहे वाक्य रे लेखा अछि ताहा आपण माने होंतु ताहा मु हो ताहा के मध्य हो आमानक ठारे जदि प्रेम नाही तेबे किछि नाही वर्तमान आमाने देखि पाउछु विभिन्न स्थान रे इवन चर्चेस मानकर मध्य चर्च मानकर मध्य परस्पर प्रति आमानकर प्रेम न थाए परस्पर प्रति से मान सम्मान पाए से पद पदवी पाए से समस्त विषय निमंते आमानक ठारे से फाटक सृष्टि होइता अर्थात आमाने ईश्वरंकर वाक्य को प्रायोरिटी न देकी ईश्वरंकर वाक्य से आमानकु कहे परस्पर को प्रेम करो परस्पर को क्षमा करो ए समस्त विषय को आमाने प्रायोरिटी न दे आमानकर मान सम्मान मर्यादा आमानकर ए सकल जागतिक विषय को आमाने धरि रखी आमाने परस्पर को आमाने प्रेम करूना हो तेबे प्रभु एठारे संतुष्ट कि तेणु आमाने निजे निजे ताहा हृदयंगम करिबा एवं आमाने प्रभु को अनुसार चलिबा निमंते आमाने चेष्टा करिबा कारण एहा जे गोटिए शेष काल ए विषय के आमाने टिके जानिबा पुणे आमाने केते सुनिले मध्ये आमानकर जीवन जे सुनिला परे तापर कोन करिवो से चढ़ी आसी सब कोन करिवो खाइ कि देई जीवो तापरे बाहर गले मु मध्ये गोटे थरे ते सुनिथिली तापरे बाहर को गला परे वाक्य कोन कहले बोली मो बापा को छाडे तापरे नाइ कोन कहले मु छोड़ा ठीक एही प्रकार भाबरे आमानकर कोन रही अछि तेणु आमाने वाक्य को भल भाबरे सुनिबा आमानको हृदय को ठीक करिबा जो द्वारा वाक्य उत्तम हृदय जदि पडिबो तेबे ताहा फल हेबो तेणु प्रभु ई वाक्य रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु जदि कोनसी भूल अछि तेबे दया करी क्षमा करंतु आमानकर गहन रे आमानकर पास्टर आके अछंती ताकि प्रार्थना करिले सरे आसन प्रार्थना करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्वर्गस्थ पिता विशेष धन्यवाद करूछु अनुग्रह रे तुम आमानकु आज रे सुंदर प्रकाश देलो तुम सानिध्य लभिबा निमंते
पिता धन्यवाद दउछु इस समय युवक समिति माध्यम तुम्हारी सेवा उपासना करू तुम दासों द्वारा जो समस्त वाक्य आम शुणु पिता परमेश्वर आम मान जीवन से यही जगत कौन तुम्हें अपनार वाक्य माध्यम प्रकाश करुच आम मैंने जगत अनेक विषय धरवा निमंते आम पश्चातवर्ती एवं लालायित अटू किंतु तुम्हें अपनार वाक्य माध्यम प्रकाश करुच से समस्त असार एवं वायुर पश्चाधावन मात्र पिता प्रार्थना करोछु दया करो सेही वाक्य गभीर भाव रे आमे माने धरी जे परि पिता केवल तुम वाक्यर पश्चातवर्ती हेबो पिता परमेश्वर आमे माने जे परि विश्वास रे चालिबु परस्पर प्रेम करिबा पारिबु मांडलिक भाव रे पिता तुम उद्देश्य रे आमे माने वृद्धि प्राप्त हेबा पारिबु तुमे दया करि सहाय्य करो এই সমস্ত বাক্য আমମାନଙ୍କ জীবନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ କର ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା ଆମେନ୍।